Nay, nangkal mo atoy. Sana all may sakis nga red horse. Damo lako nga kastoy ko. Ni, nangkal man nato yun nga. Cook and tasty. Damo lako nga cook and tasty. Hello? Sinadya, uncle? Balong, 3-in-1 mountain corn beef. Uncle? Ilistampay lang balong ta, bayadak to no katapusan niya. Ako mga minabati di sweldo kon balong. Uncle, anak ko nam? Katapusan? Makakatapusan ti mundo. Promise balong, bayadan no katapusan. Kung lang anong talaga tinabati di sinakot ko. Dinghin na ka, uncle, tano kas naman ing kamu paste. Hindi na minsan nga daw bagong sahod ka. Nilabasan na kaday gumo may sakis nga red horse. Tapos di kalman, limabas ka. Ada merienda nga gumo, ginatang mo ti sa bale. Labas mo pa talaga dito kantina. Dada kwartam labas-labasan na. Tapos tatawanan o may kaumutang ditoy. Anyang iti pa nagkit-kita yun to'y kantina mi uncle. Pag-uutangan store. Pasensya kan balong, tanong maminsan to, bituyak tulat ta aming gumatangan. Sorry uncle, tama di ka mapautangan. Di ka lata umutangan, ginaggatanga mo. Sigurd balong. Tanong maminsan tulat tan, yung pautangan nakto ano, may nagpaggatang ko yan. Dada kwarta ni uncle, labas-labasan nak, tapos tatama garod umay umutang toy.